Là, ils étaient un peu dépassés, je pense, par la quantité de déchets. Parce qu'il y a aussi un truc, on est encore en train d'apprendre, qu'il ne faut pas être un esclave des camps. Quand tu vois ici c'est plein, tu as des déchets, tu peux retourner l'endroit et tout, personne ne t'en empêche. Et c'est pour ça aussi qu'on a intérêt à construire les endroits. Ah oui. Mais normalement avec cette tige, c'est vraiment simple. Tu arraches pour les endroits, ça veut dire pas venir. Ah, et la tige, elle ne reste pas dans le compost. Tu la retires, tu la pousses toutes les 50 cm. Ah, c'est comme une espèce de tarière. Les lexivias, c'est le premier en a. On n'a pas très peu de lexivias. Ça ne produit plus beaucoup de lexivias. Mais si tu vois le premier rondin, ici, tu as du lexivia. Et tu as du lexivia tout le long du truc ici. Tu as un bâton de lexivia qui est plein. الانتيريور عندي كوميرسون دي فوا انا عندي راني وهذا كومبوست السماد الطبيعي تاع اللي غادي نصنعوه من النفايات العضو. نورمالمون هذا سيستم بيلوت معناتها نموذج. هذا نموذج موديل غادي منه نعرفوا صدير رانا نتعلموا شاولا كومبوست ورانا نعرفوا شاولا صدير النقائص ايجابيات والنقائص اللي غادي نتلقاوها من نخدموا ان شاء الله في الكومبوست صدير كبير فوالا سونترال دو كومبوستاج صدير في كومبوست كبير ليزين تاع الكومبوست اللي غادي نديرو. بون درنا اون فورماسيون كادري بمدام ايفا روبن درناها في وهران. كاين اللي حضروا جماعه كاين بزاف جماعه حضروا مود اكتوبر درنا فورماسيون على الاخر تيوريك في لو بروميي جور دو موا دي فيفري اول يوم من شهر فيفري بدينا صدير كوتي براتيك تاع الكومبوست. كنا ديجا درنا دي بريباراتيف قبل ما نبداو كيما لابروفيزيونمون صدير جبنا لي ديشي فير هي النفايات الخضراء تاع لاطاي تاع الشجور تاع الاخرين جابون. كاين اللي جبناهم حنا من عندنا من عند الفلاحين وكاين اللي جابوهم لنا بلديه الصور من داروا لاطاي تاع الشجور تاعها وكاع جابوا لنا شجر ولا كرونت بارتي الحق هما جابوها لنا تاع الشجر. كاين تاعو انا كنا بالتراكتور نجيبو جبنا بالكاميون جبنا بالتراكتور توتي اونجستري وبلديه تاع الصور ثاني جابوا لنا بالاخرين. بور لي ديشي اورغانيك تاع المارشي
باسكو هي نورمالمون حنا هذا كومبوست بور لي ديشي ميناجيري اسيميلي صادير درناه باسكو كيما تعرفوا باللي في لي ديشي ميناجيري اسيميلي عندنا 80% 65% لا ماتير اورغانيك مواد عضويه. هذه المواد العضويه مخلطه كاين اصل نباتي واصل حيواني. حنا في الكومبوست تاعنا غادي نديو غير الاصل النباتي اللي نسيبوها تجينا من الميناج اللي تجينا من الديار واللي رانا نديرو فيها درك ماشي كيف كاين فرق شويه. تاع الديار فيها التقشور تاع الخضره فيها الاخر فيها المرقه فيها صوالح كاع كلشي نسيبو. ذات الاصل الحيواني العظام الجلد هذو صوالح ما نديروهمش كيبيعوهم. اللي ذات اصل نباتي نديروها في الكومبوست. هنا الكومبوست درك رانا نديرو فيه زوج تاع نوعين تاع لي ديشي. صادر ديشي فير اللي تجينا باسكو فيها CO2 فيها ثاني اكسيد الكربون باسكو الاخر الكومبوست لازم يكون فيه CO2 اللي نسيبوه في لي ديشي فير ويكون فيه الازوت اللي نسيبوه في المواد العضويه الاخرى اللي هي تاع الخضره تاع الكسم. كاين كومبوزيسيون دونك هذا حنا اش رانا نديرو رانا نجيبو بار نو بروبر موان نجيبو لي ديشي فير قلت لك كاين اللي جابوهم لنا تاع بلديه صور مشكورين كاين اللي جبنا حنا من عند الفلاحين ولي ديشي تاع المرشي رانا نجيبوهم من سوق الليل. عندنا سوق هنا تاع الكرو راهم يروحوا لي زوفري تاعنا بلا بان تاعنا نجيبوا لي ديشي فير. وكاين دي فوا ميم باريزون كيما هذا تاع البصل هذا عنده ستوك تاع بصل ولا كيغسل حاجه ولا يعيط نروحوا نجيبو من عنده. بون حنا في الديبي بدينا بلا برواير. لو 2 فيفري كي بدينا كان برواير مازال ما لحقش بدينا بلا برواير. دونك شا درنا كان اوريزمون كانت تجي الورقه خضراء وكاع بدينا بالورقه. من بعد جبنا برواير بدينا نخدموا برواير الحق كومبوست تاع البرواير هو الخير. صرالنا مشكل في البرواير. بون الكونفونسيون تاع مع لا سي تي بي تاع البرواير شويه الاخر لازم هما يصنعوه كذا. ارسلنا الخطره الاولى قعد بالك واحد انسان من صنعوه عاود جبناه خدم شويه وعاود حبس. دونك مين حبس قعدنا توجور بالورقه قعدنا نخدم على داك الشيء. الكومبوست تاع الورقه سيرتو مع البصل وكاع شويه مي مش عاود دوك صنعناه راه كاين الاخر وكاع صافا الامور غادي ان شاء الله تسقم. بون توجور سي ان بيلوت هذا نموذج رانا نتعلموا سي لا بريمير اكسبيريونس سي لا بريمير فوا رانا نتعلموا نعرفوا وينها اللي مليحه وينها اللي مش مليحه. Partager un petit peu ce qu'ils ont appris. Et je pense que cet après-midi est un bel exemple de cet apprentissage. Malheureusement, les gens de Sidi Belabès ont déjà dû repartir. Mais je pense qu'il y a beaucoup d'expérience à échanger et tout. Après ça, il restera encore une mission au mois de juin. Et il y a eu un CTS à Alger fin du mois d'avril. Il y en aura encore régulièrement. Donc à la fin de ce mois de juin, et sur base un peu de tous les échanges qu'on aura eu aujourd'hui, eh bien, on verra un petit peu comment on fait évoluer ces pilotes de compostage et quelle infrastructure on aura besoin. Donc voilà, cette journée pour nous, en tout cas à la CTB, elle est très importante pour qu'on apprenne ce que vous avez réalisé. Et je pense aussi pour vous, elle sera aussi très importante parce que ça vous permettra de trouver des solutions aux questions que vous posez. Voilà. Bon. Déjà avant le démarrage du pilote, la commune elle a commencé à livrer des déchets verts. Donc ils ont plein de déchets verts à Sidi Belabès. بون بالنسبه للديشي فير تاع الجور هذاك كانت البلديه ديجا هي كانت عندها بزاف باش ما عرفتش نديرهم. دونك هاد الفرصه تاع البيلوت بداو يستوكو بدنا نستوكو في السيوتي كميه كبيره اللي خاصها لي ديشي فير يجي من العراس. Et après, باش تدي كاع لي تروا ولايات. Quand on a commencé à Sidi Belabès, au début, ils n'avaient pas très bien compris comment faire pour le retournement du compost. Donc au début, on avait des tout petits andins, comme vous voyez là-bas. Parce qu'au début, ils n'avaient pas compris, par exemple, comment il faut construire l'andin. Ça, c'était le début. Donc de la première à la deuxième mission, il y avait encore des petits hicks. Mais ils ont déjà commencé à creuser le bassin pour le lixivia, à mettre les poteaux, ça vous verrez là derrière pour mettre le toit. Donc dès le début, ils se sont mis déjà à travailler pour l'infrastructure. Donc ça, c'est maintenant, ce sont des images du début du compost à Sidi Belabès, les premiers deuxièmes jours. Ah, excusez-moi.
البدايه داروا لي ديشي غير يحطوا ما كانوش فاهمين كيف خصهم يديروا روندان لاوتور تاعها اكسيتيرا ولاو غير يخدموا ابوبري داروا دير شويه هنا بعد دير شويه هنا ودير شويه هنا كانوش عارفين طريقه ولاوتور ثاني ما كانش كبيره وزاد مع الوقت كان الطاسمون يندار كانت تهبط ويدخل لاوتور ديشي بعد نجيب هذا ما نفتش ديشي تاع الخضره ديشي تاع الخضره ديشي المينا تاع الصنيع تاع الاخر هذاك ما يجيبو دونك ستادير لاكوليت ندير في البلاصه ماشي تخرج باسكو كاين السيرفيس تاع لي كومون لي تراكتور ينقوا هما كينقوا كلشي حنا ما نقارعوش حتى هما ينقوا حنا نقارعوا قبلهم حنا نفدوا لي ديشي ومن بعد هما ينقوا لهم. Eux, ils ont fait, pour avoir justement les déchets verts, les déchets des marchés ou les déchets verts particuliers, quand ils font une passe, ils ramassent ceux qui sont besoin. C'est-à-dire les déchets verts ramassent que les déchets verts, les déchets des marchés ramassent que les déchets des marchés, et les commerçants ne savent pas, ou bien les gens qui sont en riverains, ne savent pas pourquoi ils enlèvent ça et pas ça. Il y a même des trucs de balayage dont on a discuté hier, le balayage, ils ne les prennent pas, ils les balayent, ils les laissent de côté. Donc il y a un genre de collecte de tri, dans la collecte. Oui, mais c'est là où on veut arriver. C'est là où on veut arriver à des circuits séparés, sinon tu n'auras jamais la qualité requise. Juste pour être clair, ils n'ont pas mis à Mostaganem une benne particulière pour collecter les déchets. À Mostaganem. À Mostaganem, ils ont une benne du CET. Une benne c'est eux qui vont aller chercher, alors qu'au départ c'était prévu que les petites collectes, elles, ramènent les déchets. Donc ils ont leur propre benne. Et leur propre collecte. Mais ils ont ça aussi à Belarès, mais pour le moment ils n'en font pas usage. C'est-à-dire l'EPIC CET est la mise à disposition du marché de gros en caissons séparées, mais c'est malheureusement pas l'EPIC de collecte qui le livre et il y a des trucs qui se rajoutent. À la différence de Belabès, qui ont des Mostaganem, à Belabès, c'est le CET. C'est tous les déchets qui arrivent là-bas. À la limite, ils peuvent connaître le camion, qu'est-ce qu'ils ont, ils peuvent reprendre l'un ou l'autre. À Mostaganem, c'est des choses, il n'y a pas de déchets qui arrivent. Ah oui, parce que c'est toujours la même histoire de ne pas briser la chaîne. Voilà. Si tout est dans les mains des toutes c'est plus simple. Oui, mais en fait, on fait le travail des autres et on ne leur donne pas les moyens pour ça. Il faut. احنا عندنا بروبليم واحد في العسكر اللي بدنا ما نصدقش هذا الكومبوستاج هو لو مونك دي ديشي هذا مونك دي ديشي اللي قلنا باش نديرو هذا الكومبوستاج قلنا نلمو لي ديشي هذو لي ديشي من نجيبوهم الطريقه نجيبوهم لي مارشي نجيبوهم من الكوزينه تاع الجامعات وكاع والكوزينه تاع الجزائر هنا عندنا ديشي بروبليم ديشي راه يتخلط دي فوا يكون ديشي فات ويزيدو فوقه ديشي ميراج يتخلطوه كي يخلطوه غادي يغبن la situation. Mais non, on cherche. On va un compost je sais. Mais comment je peux décider si je fais la collecte chaque jour ou chaque 3 fois par semaine ou 2 fois? Sur quelle base? Ils n'ont pas des données réelles. C'est-à-dire, il aille vers le marché de gros 2 fois par semaine. Soit on va trouver, soit on ne va pas trouver. Mais si je vais chercher les déchets chaque jour, je peux avoir des données. Madame. Mais pour le moment, on ne veut pas, on ne cherche pas, non, pas encore la rentabilité. Parce que c'est un pilote qui prépare la grande installation. سنا عاودوا صنعوه كيما قلت لكم الساعه باسكو لا كونفونسيون تاعنا على جال هاد البروير ان بو لاخر عاود ثاني دارها لنا دونك هذاك سي ان بروبليم دونك البروبليم با ليفيتي دو بروير لا كوز سي لا كاليتي دو بروير افوار ان بروير افيكال صادق حنا ماذا بينا يكون عندنا بروير اللي ما يهبلناش اللي ما يحبسناش حنا راه عندنا اللي راه عندنا راه نخدموا به راه يطيح اون بان نصنعوه وهي راه ماشي بون لابروفيزيونمون دي ديشي النهار الاول سيتي كونفوني كوم ان اكور بيننا نهار اللي جاو جماعه تاع لا سي تي بي مدام ايفا نهار اللي درنا ريونيون عند l'administration تاع السياج تاع لوبيك كوليكت تفاهمنا باللي لا كوليكت تاع لي دو ديشي لي دو تيب دي ديشي في المارشي رحنا للمارشي رحنا للمارشي دو كرو رحنا للمارشي تاع البلاد باللي
هما يجيبوا لنا لي ديشي فير c'est-à-dire plutôt les déchets organiques immédiatement disponible sur le marché algérien. On aurait dû acheter un broyeur à l'étranger, on avait encore je ne sais combien de mois d'importation. Mais il y a encore autre chose, quand le broyeur importé tombe en panne, tu fais quoi? Voilà. Donc on a pris le broyeur. Le broyeur, il est d'une qualité pas enfin, il y a un problème avec le broyeur, pas tellement au niveau des moteurs, mais au niveau de la transmission de la puissance. On avait déjà fait réparer le broyeur de Mustang Adem, on avait envoyé un chauffeur de la CTD à Alger. C'est vrai que contrairement à ce qu'il m'aurait souhaité, on n'avait pas pris le mécanicien, mais bon, il a été réparé et visiblement la réparation n'a pas tenu qu'1 jour, je pense. Oui, oui. Ça a été très vite en fait. Donc je pense que pour les broyeurs, nous aussi on apprend là-dedans. Bon, quelque part, vous avez trouvé la solution en interne et finalement c'est la meilleure solution. Donc c'est peut-être ça la leçon qu'il faut retenir. Parce que quand on va chez le fabricant, il vous le répare et puis 15 jours après, il ne vous rend pas. Si moi je peux rajouter là un mot, Ouais. Même si le broyeur, il est peut-être pas terrible, il est algérien, il est fait sur place, vous trouvez les pièces de rechange sur place, et tout ce qui vient de l'importer, une fois que ça se casse, ça pose un très grand problème. Donc même s'il est peut-être mauvais, je dirais qu'il est encore mieux adapté que n'importe Je vais rajouter encore quelque chose. Comment on a acheté le broyeur? On a consulté 5 fournisseurs. 2 n'ont pas voulu les réponses, elles ne les intéressaient pas. Processus d'EMA. Donc, première cause, c'est qu'il y a un non-respect des consignes de tri. Donc, au niveau des gisements, il a été donc installé des dispositifs de tri. Par exemple, au niveau des marchés, comme avec la baisse, nous avons mis un caisson spécialement destiné à recevoir les déchets des marchés. Et sauf qu'on a remarqué qu'au niveau de ce caisson, les déchets sont mélangés, ce qui rend un peu difficile leur exploitation, notamment pour les mettre en ondin et pour les composter. Il y a donc aussi un manque d'adhésion des générateurs. Au niveau des marchés, c'est donc les commerçants, ils se sentent peut-être pas impliqués, ils savent pas, ils ne voient pas l'intérêt de faire ça. Donc on a remarqué un manque d'implication de leur part. Il y a aussi donc une défaillance dans la collecte. Il n'y a pas de camion spécialement assigné pour collecter les déchets qui seront donc destinés au compostage. Il n'y a pas de collecte sélective. Peut-être que le camion passe par le secteur où des gisements ont été ciblés, mais qui passe également par d'autres secteurs où il y a des déchets. C'est que sur le rôle de l'antenne régionale de l'ANI. Donc voilà, les choses prennent toujours du temps, mais il est bien clair que toute cette expérience qu'on a acquise avec les pilotes de compostage doit être capitalisée par l'ANDV. Et en premier lieu par les gens de l'antenne régionale. C'est certain qu'on aimerait les faire tourner plus et qu'ils viennent régulièrement dans les wilayas. Pour l'instant, on a un petit problème administratif pour leurs ordres de mission, et j'espère que ça va se régler rapidement.